All set. Okay. The women in your latest book, So Far From God. I find them strong women, fascinating women. To some, maybe strange women. What can you tell us about your favorite one, or how they came about when you were creating this book? Well, a hint to that is in their names. We have the mother, who's La Pobre Sophie, or Sofía, Doña Sophie, who later becomes the mayor, la mayor Sophie de su pueblo. Y las hijas, las primeras hijas son Esperanza, Fe y Caridad. Y la más chiquita, cuyo nombre nunca se llega a saber, es la loca o la loca santa. La razón porque murió a los 3 años y después se resucitó. Después nomás así todo el mundo la conocía como la loca santa. Así que las 3 niñas son las hijas de Sofía, y en la historia del cristianismo antes eran las mártires. Sofía es la diosa y son sus hijas Fe, Esperanza y Caridad. Yo lo que pasó es que yo leí el diccionario como había dicho más temprano cuando estamos hablando, que soy muy sensible, empecé a leer el diccionario de los santos y mártires, y de allí me vino este cuento, que es el primer capítulo del libro, y se llamaba La Loca Santa. Se trataba de esta niña. Después mi representante en Nueva York le encantó tanto el cuento, sugirió que por qué no escribes una novela sobre esta gente, que son personajes que basadas en Nuevo México, de esta cultura, pero ella decía también son universales. Son personas, cuando uno los dice, parece como mi tía hablando aquí, o mis primas, o mis vecinas, o hasta a mí mismo, yo creo. Y en eso es lo en que yo lo basé, pensando cuando la gente dice, bueno, hay cosas muy fantásticas que hacen, pero está basado en la fe del católico, y el Nuevo Mexicano es muy católico, leyendas, mitología de Nuevo México. Casi muy poca fue algo que yo había inventado en la cabeza. Las cosas que les sucedieron allí a esas mujeres son parte de la mitología y leyenda de Nuevo México y de la iglesia. Si uno tiene fe y cree en los santos, creen que por eso llegaron a ser santos. Por ejemplo, la Caridad, que es muy linda, le sucedió una gran tragedia, y así es como en los principios años de la iglesia llegaron a ser mártires o santas. Les pasaban cosas así, y por un milagro, por su fe, o lo que sea, su fe en Dios, llegan a sobrevivir a estas cosas. En esos días decían fue por su fe o fue un milagro, y ahora dicen no, eso es fantástico, eso no puede suceder. Pero si uno va a tener esta fe, la misma fe, tiene que creer. Ahora, la narradora del libro nunca te dice así fue, dice así lo oí yo, así me han contado, porque la narradora también parece que es un personaje, y ella siempre le gusta meter su opinión, y dice, bueno, así me lo dijeron, créelo o no. Pues así son se inventaron en un día, una tarde nomás, cuando me senté a escribir este cuento, y después fui siguiendo con el cuento de ellas, de cada una. La idea te vino en una tarde y después la desarrollaste. Ajá. Sí, con las vidas de cada hija, y incluyendo la mamá. Después el papá entra, y otros personajes, no solamente son mujeres allí, pero hay unos hombres también que llegan a tener algo en la vida de las vidas de esas muchachas y la mamá. Don Domingo, el padre de Fe, Esperanza, Caridad y la loca, esposo de Doña Sophie. No Doña Sophie, de Sophie. Doña es Doña Felisa, ¿no? Sí, después Sophie llega a ser la mayor Sophie. Claro. Entonces, sí. Pero parece ser, por lo menos, que Don Domingo es un padre ausente, por lo menos al principio de la vida de las niñas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, como digo, yo escribí el cuento, y todo esto se lleva a cabo en un pueblo muy pequeño, que sí existe en Nuevo México, fuera de Albuquerque. Al principio, como dije, el papá nomás no iba a tomar mucha parte
la historia de ellas. Pero como otros novelistas me han dicho, y es cierto, los personajes, ellos tienen su vida propia, ellos les dirigen al escritor. Así que al final del primer capítulo llega el papá, toca la puerta después de tantos años, como dice la narradora. Todo el mundo dijo, después de tantos años, mira quién vino otra vez. Y así fue. Yo no supe por qué se había ido ni por qué regresó. Después es cuando uno empieza a saber el cuento, por el chisme, el chisme entre las comadres. ¿Qué fue? Y yo no creo, por ejemplo, a veces la gente me dice, bueno, ¿por qué los hombres todos son así tan losers? Y no es cierto, porque ni en la realidad ni una persona es toda buena ni toda mala. Y así son los hombres como las mujeres. El hombre tuvo el vicio le gustaba mucho el gambling, y eso es todo. Aparte de eso, se niega de haber sido mujeriego, nunca ha estado tomando, no abusó de su familia de ninguna manera, pero tenía ese vicio, por eso todo el mundo lo echaba de allí. Y las mujeres también, ni una ni otra es totalmente una santa. Llegan a ser mártires tal vez esos muchachos por su fe, porque es difícil siendo mestiza sobrevivir siendo pobres en su tierra allí, pero no porque son algo como la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, ¿no? El pueblo a veces quiere decir, bueno, porque pasó esto, el otro, es una santa, pero nunca ha venido eso de las bocas de esas muchachas ni de la mamá. Otro personaje, pick one. Amen. We're not in that. Oh. Yeah. There's another character, another male character. Wait, I lost it. Francisco el Penitente. Thank you. Or el Frankie. El Frankie, o el chico, el little chico. Yeah. There's another male character, Francisco el Penitente, which later on becomes a santero. I want you que nos cuentes un poquito de Paco, de Francisco, el chico que tiene varios nombres. Francisco el Penitente es un nombre, para mí, muy típico hasta cierto punto, si uno puede decir eso, de una región de los hombres no mexicanos de muchas generaciones, donde tienen mucha fe. Llevan a veces 200, 300 años con sus moradas. El penitente es otra cosa aparte de lo que uno conoce en México. El penitente acá es uno que en la Semana Santa va y hace una procesión. Y esa es la semana más grande para ellos. Es una comunidad privada, pero no es algo secreto. Es privado, tienen su morada y van a rezar a estos hombres. Casi siempre es entre familia. Así que el tío de este hombre, Francisco, que es un hombre allí nacido en México, estuvo en la guerra en Vietnam, tiene unos 40 años o 30 y tantos años cuando estamos hablando de él en el libro, y después toma la carrera también. Esto también tiene que ver del suroeste de los Estados Unidos. Con los hispanos llegas a tener la profesión de ser santero, o sea que hace santos de madera que se usan en las iglesias, se dedican y tienen algún poder allí. Es una cosa muy privada también. Es un hombre así muy alejado. Ahora otra vez, the narrator is hearing things. Is it that he is really a holy person devoted to his faith, or is he shell-shocked from Vietnam and smokes too much pot? Or like his tío Pedro and his tía Loreta, that he needs a woman? What is his thing? So he's a very interesting person that came to my mind very early in writing. Cuando estás hablando de él en el libro, haces una descripción y diferencias entre un santero caribeño y un santero católico. ¿Nos puedes platicar algo acerca de eso? Sure, because although we are all Spanish speaking, we come from more than
20 different countries, and that's in Latin America and in the Caribbean, and we're not talking about the differences in the United States. And what happens is this nuevo mexicano, como digo, de muchas generaciones, y sus raíces están en España, del siglo XVI, se va a Vietnam, y está en Vietnam, y todos los soldados negros como los blancos le dicen chico. Y hay un compañero allí puertorriqueño, y el compañero también le dicen el little chico, el big chico and little chico. And when they're out fighting together, they each talk about having an uncle who's a santero. El santero de Francisco, Nuevo México, es el que, como digo, está allá en el rancho, en el campo, y está haciendo esto. Es una cosa muy solitaria, y está haciendo estos santos o bultos o retablos, que es una tradición de Europa. Y el otro dice no, porque el tío santero de él hace otros ritos y se lleva a cabo de otra manera totalmente distinta. Very, very different. So there is a little bit, obviously, of lessons in the book, where it's, ethnography or anthropology or what have you, and there are also recipes, the Mexican recipes, and there's a lot of remedios. The remedios vienen de Doña Felicia, que es de Mexico, and so there's a lot of, I am very compelled by the differences, all the nuances. That was what attracted me so much when I moved to New Mexico. Although I am a Chicana from Mexican descendants, and spoke Spanish and felt very close to the hispanos, había muchas cosas aún muy distintas. El lenguaje de ellos, sus costumbres y cosas así. Por ejemplo, ese del santero era una cosa muy nueva para mí. El penitente, cuando yo menciono Francisco, el penitente, mi mamá, que es de la capital de México, se ríe porque el penitente en México es otro tipo de persona. They're having their clothes and they're doing their devotion, and this is a very different kind of thing. So, and once you get there, then you start to see that. The other thing, for example, is chico. They call them chicos, and in Nuevo Mexico, un chico es un elote, the roasted corn, or it's the kernel. And so the chico didn't like to be called a chico because he wasn't an elote. And so those are the kinds of things that that fascinate me. Also, language fascinates me, so that I used a Spanish Southwestern dictionary. And when I wanted to use throw in, because the narrator speaks English and Spanish, but she's New Mexican, or he is New Mexican, we don't know who is talking. I didn't assume that my Spanish word was the word that they would use in Nuevo Mexico, and quite often it wasn't. But this is how people survive, and how language changes as they use it the language should be utilized to serve your life, your lifestyle, and that's how the New Mexicans retain their Spanish to serve their lifestyle. They have their own words. They have some influence from the Pueblo Indians y un poquito de los mexicanos que han migrado a través de los años de México, pero también, como digo, tienen su español muy distinto. Platícame, hablaste un poquito acerca de los remedios. Hola. El Caribbean santero y el Catholic santero, it's something that I've known, pero cuando lo describiste, wow, look at this, es lo que te estaba diciendo, y miré, yeah, and I was so excited about it. Okay. Hablando de los remedios. Hablando de los remedios, platícame de Doña Felicia. Well, let me tell you about Doña Felicia. I have, I have heard people say that all novelists have only one book inside them, and I do have a story, personal story that is recurring in my life. Y eso es mi propia abuela, mi abuelita mexicana de Guanajuato, que era curandera. Y durante la revolución, los hijos de ella estaban en la revolución con Pancho Villa, se fueron para México. Llevó sus hijos para sacarlos de la revolución, de allá de ¿dónde era? ¿Dónde estaban? Allí, Torreón. Ajá. Así que yo, 30 años después, llego a conocerla. Nací allí
y en esa casa con la curandera. Ahora ella tenía 60 años cuando nació mi papá, se supone su hijo. Ah, Ella ya era bisabuela cuando yo nací, y ella es mi abuela. People say to me, well, how can you possibly believe that this woman was 60 years old when your father was born? Well, she was. And there are things we don't question. So Doña Felicia is maybe about 100 and something years old. And she has many similarities to my grandmother, and she's a curandera, and she has been through everything. And so we get the opportunity to have some of her remedies in the book, and they're real remedies and they're real cures if people want them. También recetas nuevo mexicanas de la cocinera, la loca que cocina y hace. But so I was raised with that kind of respect for that, and I believe in that, and that's something that I think that my generation is now readapted. My mother was more cynical. Because mi mamá es la cínica, la que dice que se supone que es Doña Felicia, that they said that she didn't believe when she was ill. That was my mother in Mexico who didn't believe. And later she gets her faith back. And she also represents, to a great extent, our migration, because she is part of the revolution. Her first husband dies in the revolution. Then she comes over with her second husband. These are my grandparents on my mother's side. They came and worked on the railroad and were deported during the stock market crash. Then she comes over with another time with more children during the Bracero program of the 40s, and she ends up serving, I don't know how, but she served in the U.S. Army as a nurse, went off to Europe, learned to speak French, and comes back and settles down in Nuevo Mexico to be the keeper of the keys of the church there in Tome, and decides to devote herself. That's when she has faith. When people question that, the thing is that in past generations, we don't live so long now, but people did live a lot longer. You know, we do have 100-year-old aunts, and I'm sure you have one, or grandparents. I grew up knowing my great grandmother, who raised my mother in Mexico, and la conocí hasta que ya estaba yo grande. So and Doña Felicia is very close to me, and there is a little bit of me in each of these characters, because I do those remedies, and a lot of that comes from my own personality. That's something else about how often, how close, or how long you've been following if you do remedios. Yes, I do, and it's taken me my whole life and my whole adult life to acknowledge it publicly, but I'm feeling much more comfortable, and maybe I'm having more faith myself to talk about them. After I did that, I was very compelled to write the remedies. After I did that, I wondered, is this really literature? Is this fiction? I just put recipes, I put remedios, aire, susto, mal de ojo, espanto, coraje, you shouldn't confuse susto from espanto, Sí. suspensión, que no tiene traducción en inglés, No. all these kind of things, and it was really, this is my own way of being that I didn't always acknowledge in my writing. I did in some little glimpses of it in poetry. People have seen it in my poetry or aquí allá, and it's been the last few years where, well, this is the way it is. This is the way we talk. This is what our belief system is, and is very valid. And I also think it's not only a mode of survival, but it brings us a great. We past survival, we go into joy and happiness and love in the things that we do. And these are some of the ways in which these women manifest that. It's also a sense of belonging. Oh yes, yes. And one reviewer, advanced reviewer, said, in this book, I was referred to as a minority writer, but as a minority writer, the reviewer posed all the questions that must have come before me. Is it my job to be politically progressive? Did I want to be entertaining? Did I want to retain the culture? And in the end, here she says, well, she did them all, because I was doing them all. I was being entertaining. There's a lot of humor in the book, and also hoping to not only to mirror
but to say things. That's why the narrator is very opinionated. I'm not just saying that people are being killed by pesticides or being murdered on their native lands by the multinational contaminations, but also suggesting or attempting to suggest ways in which we can fight back. That's why Sophie in the end becomes the mayor, when she just can't take it no more. Yes. And she goes off, and she elects herself as the mayor of her pueblo. And so, and then there's the Esperanza, who is the Chicana from the 70s, and goes off to the Persian Gulf and disappears, and then sends La Llorona to come and tell everybody about it. And then she comes appearing. She refuses to go away. She still comes back, and as the conscious. The one who dies and definitely dies is the one who is killed by toxic poisoning in the factories, and that is, of course, because when you die that dead, there's no coming back. And that's what we are doing to, what's being done to our people, and also to the tierra y el agua y el aire. And once it's done, it's like a brain cell. It doesn't replenish itself. So those are all the things that were coming out in my thoughts as I was writing these characters, and they're very real for me. And I just read the book myself. Just as soon as I got it, I read it for the first time through like that, and it was very touching to me. I saw them myself. And so characters really do talk to the writer. People say, well, you made it up, but they really do talk to you in it, and they were very touching women to me too, and the men. And I like those men. I think even Francisco el Penitente, por ser penitente, he had to suffer so much, but I feel for each of those characters. ¿Qué joven o cuándo empezaste a escribir? Decidí que quería ser yo poeta allí a los 20 años, más o menos, cuando empecé a publicar. Y aún estaba en la universidad, estaba yo en Chicago. Yo quise ser artista de artes plásticas y recién he empezado a pintar de nuevo. Ahorita mismo tengo mi primer show en Nuevo México en una librería. Now I'm not Ana Castillo, the artist. It's Ana Castillo, the writer, in a bookstore showing her paintings. But it's given me a great deal of pleasure to paint again. But I started out writing poetry for almost 8 years, and then I taught myself, and didn't study the writing or literature. I studied other things. My studies are in the social sciences, and later the stories. Then my first novel, The Mishkawal Letters, came out in '86, and I did a second novel, Sapogonia, and now this one. So, if you have a message for our young audience, in English and Spanish, about writing, about what happened to you, your experience, what would be? Well, here's what I do say, and unfortunately, after almost 20 years, things haven't changed that much. What we do have now that I didn't have was we have a precedent. We can now say we have Ana Castillo, Luis Rodríguez, Hombres Cisneros, Oscar Hijuelos, el primer latino que ganó el Pulitzer Prize. We can say that now in the early 1990s that I didn't have when I was in college. However, the large publishing business is about business, and so they're not exactly running out to sign every Latino unless they think they're going to make some kind of money on it. So what I do tell people that have this desire, have a dream, is to pursue it because of that, to believe in yourself. And what I've told particularly students who want to be writers, you write, read everything that you can get your hands on, what you like. This is how I taught myself to write, is I read what I liked without excuses or apologies. And if I didn't read Beowulf, so what? I tell my students, no, that's your problem, not my problem. So if you read and you write constantly, and you're not afraid, you can put aside your ego, you're not afraid to rewrite, to take constructive criticism, not let it
knock you down so that you don't ever write again, but say, okay, let me think about this. It wasn't a masterpiece. It sounded good last night, but let me give it some time. You will be published. Eventually, it will happen. As I told students, I'm here 20 years later, and look, and I persevered a great deal. All the stereotypical tormented poet times that you can imagine, cold days in Chicago and no heat, all those kinds of things. And still to know that you're doing it because you love to do it and you believe in doing it. That's what we have to. That's what we keep to our, keep to our dream, and it does happen. It will happen. Yeah, that's what I would tell anybody who wants to write. Juan Ana Castillo, muchas gracias por estar con Vecinos Negros. It's my pleasure. Thank En you. lo mejor de las suertes with your paintings and your writings. Thank you. Thank you.
Okay.